वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज स्टूडियो में आ चुकी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे गुड फैट्स और बैड फैट्स और उसके साथ रिलेटेड जो कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है उसके बारे में। तमाम फैट्स यकसा नहीं होते, उनमें क्या फर्क है इसके बारे में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद इससे मुतालिक गलतफहमियां दूर करेंगे। डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज हमें बताएंगी। अब से कुछ साल पहले तक असली घी और मक्खन का इस्तेमाल बाइसे फख्र समझा जाता था और हमारे बुजुर्ग अपनी सेहत का तमगा इन्हीं के सर सजाते थे। पर आज के नौजवान देसी घी और मक्खन का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाते हैं। उनके ख्याल में फैट्स का दूसरा नाम बीमारी है। किसी ने मक्खन छोड़कर मार्जरीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है तो किसी ने घी की जगह कुकिंग ऑयल का। पर सेहत की कुंजी हाथ लगने का नाम नहीं लेती। माहिरीन ग़िज़ाइयात के मुताबिक खानों में अच्छी किस्म की चिकनाई का मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल हमारे जिस्म के कई ज़रूरी अफ़आल की अंजामदही के अलावा तवानाई के हसूल के लिए भी अशद ज़रूरी है, जबकि चिकनाई का गलत इस्तेमाल मसलन मुरव्वम ग़िज़ाएं और तली हुई अशिया खराबी सेहत का बायस बनती हैं। मक्खन इस्तेमाल करना है या मार्जरीन, घी अच्छा है या तेल, कौन सा तेल सेहत के लिए अच्छा है और कौन सा बुरा। अखबार कुछ कहते हैं, रिसाले कुछ, और इश्तिहारों की दुनिया इनसे भी अलग है। चिकनाई या फैट्स के इस्तेमाल से मुतालिक बेशुमार गलतफहमियां और शकूक व शुबहात पाए जाते हैं, जिनका दुरुस्त किया जाना अच्छी सेहत के हसूल के लिए बहुत जरूरी है। वेलकम बैक। बहुत सारी गलतफहमी काफी अर्से तक मेरे ज़हन में भी ये थी, अगर आपने पतला होना है आप बिल्कुल फैट्स अपने खाने में से निकाल दें। कोई कॉन्सेप्ट गुड फैट का आम लोगों में है नहीं डॉक्टर साहब वैसे। अच्छा एक सेकंड, अगर आप इससे पहले इजाजत दें, वो इश्तारों की जो दुनिया जैसे जिक्र आया, मेरे एक दोस्त हैं तो वो कह रहे थे कि मेरे छोटे भाई पे अजीबोगरीब असर हुआ इश्तारों का। कहते हैं वो 6 टूथपेस्ट खरीद के रखता है। तो मैंने उसको कहा ये क्या है? कहते जी ये अंदर के दांतों की सफाई करता है, ये इधर के दांतों की सफाई करता है, ये दरमियान के दांतों की सफाई करता है, कुछ ऐसा ही मामला। तेल मार्जरीन और टूथपेस्ट इस्तेमाल कर दांत बच गए उनके 6 टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से। ये है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए फैट वो आपके लिए अच्छी है जो आपको जान या आपको जिंदगी दे सकती है। हेल्दी फैट्स जो हैं वो हमारे असाब को संभालती हैं, हमारे हार्ट को संभालती हैं, हमें कैंसर से बचाती हैं, हमें आर्थराइटिस से बचाती हैं, हमें डिप्रेशन से बचाती हैं, मेल फीमेल जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उनको करेक्ट करती हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती हैं। पहली तो बात ये है कि वो चाहिए हमें। अच्छा, हेल्दीएस्ट फैट अगर मैं आपको बताऊं, और ये मैं आपको सिर्फ साइंटिफिक टर्म्स में बात कर रही हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, जो हेल्दीएस्ट फैट इस वक्त हमारे पास एग्जिस्ट करती है वो बटर फैट है या देसी मक्खन है जो आप रॉ घर में निकालते हैं। वो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन के का, जो आपको बहुत मुश्किल से किसी और खुराक से मिलते हैं। इनके अंदर मौजूद है मैग्नीज मौजूद है, क्रोमियम मौजूद है उस मक्खन में, और क्रोमियम जो है वो हमें डायबिटीज से बचाता है। उसके अंदर जिंक मौजूद है जो हमारे जल्दी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टेक ओवर करता है। उसमें आयोडीन मौजूद है नेचुरल मक्खन के अंदर। आप जानते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा कॉमन हो गई हैं और उसकी वजह हमारा बेस से या बेसिक से हटना है। इसके अलावा ये इसके अंदर एक फैक्टर होता है देसी मक्खन में जिसको वुल्जन फैक्टर कहते हैं। वुल्जन फैक्टर जो है वो हमारे जॉइंट्स को मुलायम रखता है, नरम रखता है और हमारे जॉइंट्स को स्टिफ नहीं होने देता। मक्खन खाने वाले किसी बंदे को आर्थराइटिस नहीं हो सकता है। अच्छा, चलें, जहांगीर है हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर जी, क्या बात करेंगे डॉक्टर शगुफ्ता से? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, मेरी मिसेज जो है उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। उनकी जो पाँव की हड्डियां हैं उनमें बड़ी पेन होती है और उनके जो पाँव के नीचे हल्की सोजिश भी फील होती है। तो डॉक्टर साहब हम चेकअप कराया तो वो कहते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जबकि वो फैट भी यूज नहीं करती। उनकी जो खुराक है वो नॉर्मल है, उसमें कोई घी का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं है। इसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। मैं पूछना चाहूंगा कि इसकी क्या एहतियात है, क्या प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मतलब ये है कि ये मेरी समझ में नहीं आया कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हड्डियां पाँव की दर्द करती हैं या मतलब उसकी वजह। लेकिन पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ किलर। कोलेस्ट्रॉल इज अ बॉडी फ्रेंडली फैट जो अल्लाह ने जिस्म में रखा हुआ है हमारे जिस्म में। अगर किसी के खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो 80% अंदर की किसी गड़बड़ से बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बाहर की खुराक से इतना ज्यादा नहीं जा रहा है, वो अंदर ही मौजूद है सारा का सारा। कोलेस्ट्रॉल तो ऐसे है जैसे आप इसकी मिसाल इस तरह समझिए कि हमारा जो जिस्म है वो मजमुआ है 60 ट्रिलियन यानी 60 खरब सेलों का, और हर सेल के ऊपर अल्लाह ताला ने एक पॉलिथीन बैग चढ़ाया हुआ है। हर सेल एक लिफाफे में पैक है, वो लिफाफा जो है वो बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, साइंस ये कहती है, ये साइंस कह रही है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, कि
350 ملی گرام 350 ملی گرام تک کا کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کی جان کے لیے سیف ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارا چونکہ میڈیکل سسٹم کا قصور ہے یہ سارا کا سارا کہ 200 یا 200 کراس کرتا ہے تو وہ شور ڈال دیتے ہیں کہ جی کولیسٹرول کم کرو اور ان مریضوں کو فیٹ فری خوراک پہ ڈال دیتے ہیں. فیٹ فری خوراک پہ جانے سے ان کے اندر جوڑوں کے امراض شروع ہوتے ہیں جیسے شاید ان کی وائف میں ہو رہے ہیں, بوڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اسکن میں رنکلنگ شروع ہو جاتی ہے, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہارٹ ڈیزیز بڑھ جاتی ہے فیٹ نکالنے سے, کیونکہ آپ نے وہ فیٹ بند کر دیا ہے جس میں وائٹامن اے اور ڈی موجود ہے جو ہارٹ کی پروٹیکٹیو ہے. تو پر ڈے کتنی فیٹ لینا ضروری ہے آپ کی جو ڈائٹ ہے اس کے دیکھیے اندر؟ پر ڈے میں بالکل نہیں بتا سکتی بیکاز اٹ ویریز, ایج کے حساب سے ویری کرتا ہے, آپ کی ہیلتھ آف اسٹیٹ کے حساب سے ویری کرتا ہے, آپ کا جو ورک آؤٹ پٹ ہوتا ہے اس کے آپ دیکھیں اعتدال کا رول ہے نہ آپ زیادہ کریں نہ آپ کم کریں, اور ہر انسان اگر تھوڑا سا سینسٹیو ہو اپنے سسٹم کی طرف تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا کولیسٹرول چاہیے. اگر ایک رف ایسٹیمیٹ اگر آپ رکھیں تو ایک ایڈلٹ کو تقریباً 1 ٹیبل سپون تو منیمم ہیلدی فیٹ چاہیے, منیمم میں یہ کہہ رہی ہوں. یہاں پہ عام پریکٹس یہ ہے کہ جیسے کسی کا 225 230 ہوا تو ڈاکٹر نے نہ صرف یہ کہ اس کی خوراک کم کروائی ہے بلکہ اس کو وہ لپیٹور اور لپی گیٹ اور اس طرح کی جو دوائیاں ہیں وہ بھی ساتھ شروع کروا دیتے ہیں 1 mg وغیرہ کی, تو وہ اس کا ایک دم سے نیچے لے کے آتے ہیں اس کو. بالکل اس صحیح میں ہے, کیا کوئی نقصانات ہوتے ہیں پھر؟ بالکل نقصانات ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کولیسٹرول کو نیچے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 350 ملی گرام کے بعد اسٹڈیز نے ریکارڈ کیا ہے کہ کوئی ہارٹ کا کیس ریکارڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کولیسٹرول کو جو 200 پہ ہے جو چاہیے آپ کی باڈی کو وہ آپ نے لے آئے آپ اس کو لپیٹور سے نیچے, تو وہ تو ایک نقصان الگ ہوا. لپیٹور بذات خود بڑا کچھ کرتی ہے, وہ آپ کے اندر مسکولر ویکنیسز پیدا کرتی ہے, ڈپریشن کرتی ہے اور سڈن ہارٹ فیلئرز ڈیولپ کرتی ہے, میموری لاس کرتی ہے, تو فائدہ کچھ نہیں ہوا الٹیمیٹلی آپ کو. لیکن یہ اتنی زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں پھر اس وقت. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میں اتفاق کی بات ہے, میں خیال ہے 2005 میں ایک کانفرنس میں امریکہ گئی ہوئی تھی, وہاں میں نے یہ سارا اس کا روٹ ٹریس کیا کہ یہ دوائیاں کیسے اوریجنیٹ ہوئیں, یہ ویجیٹیبل آئل کا کانسیپٹ کہاں سے آیا اور کس طرح ایک بہت ہیوج میڈیکل اسٹڈی کو چینج کر دیا گیا کمپنیز کے انٹرسٹ میں, اور اس کے بعد یہ سارا کانسیپٹ وہاں سے یہاں آیا. تو یہ مطلب ایک مافیا ہے جو شاید انسانی صحت کا دشمن ہے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ مکھن کھائیں, وہ بھی دیسی مکھن کھائیں, دیسی گھی, لیکن جو بہت زیادہ ہم جو بازاروں سے کھانا لیتے ہیں بسکٹس ہو گئے, اس کے اندر بیڈ فیٹس ان فارم آف آئل موجود ہے, لکھا جاتا ہے, لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ لیبل نہیں پڑھتے اور اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ لیبل پڑھنا کتنا ضروری ہے کچھ بھی چیز اگر آپ بازار سے لے رہے ہیں کہ اس میں فیٹ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے؟ دیکھیے لیبل کا کانسیپٹ ابھی اتنا زیادہ پاکستان میں نہیں ہے کامن, لیکن میں تھوڑا سا ٹرانس فیٹس کا یہ بتا دوں گی کہ ٹرانس فیٹس بہت گندی سب سے بری فیٹس جو ہیں وہی ٹرانس فیٹس ہیں, اور ٹرانس فیٹس اس وقت بنتی ہیں جب آپ یہ جو کوکنگ آئل, عام کوکنگ آئل جو ہے اس کو گرم کرتے ہیں یا اس کو بیکنگ میں استعمال کرتے ہیں. یعنی ٹرانس فیٹس بسکٹس میں موجود ہیں, ٹرانس فیٹس رسک میں موجود ہیں, ٹرانس فیٹس بیکری کی ہر چیز کے اندر موجود ہے, سموسے کے اندر موجود ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, جب 2 پروسیس چیزیں مل کے کک ہوتی ہیں تو ٹرانس فیٹ ضرور بن جاتی ہے. کچوریاں, سموسے, میدے کی تمام پروڈکٹس, میدے کی, اچھا وہ تلے ہوئے باہر کے کباب وغیرہ, بالکل بالکل سب کے اندر, سب کے اندر موجود ہے. کیونکہ کوکنگ آئل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یہ بھی سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جب اس کو آپ 1 سے 2 دفعہ ہیٹ کرتے ہیں تو اس میں ٹرانس فیٹس تو جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں, اس آئل کے اندر ڈیزل کی پراپرٹیز آ جاتی ہیں. اچھا, ہم ڈیزل کھا رہے ہیں بہت سارے ہاں لوگ. جی بالکل. مزید پولوشن. بشارت ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم بشارت. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 40 سال کی عمر میں کولیسٹرول کا لیول کتنا ہونا چاہیے؟